Ina-play dive. Your speed versus time pattern better. So, para na sa sir. So, karon predict the speed for using 5 to hours. So, what is this? Asa mag-predict na ko daw. Lakaw, wala ganaw naman sila lagi. 5 p.m. Hangin na pit. Pero tali na sa bus. Sa 5 p.m. Wait lang. Predict the speed. Wait. Na kayo sila eh. Bayi na kayo. Header na dapit sa talis. So, import ng payas. Kaya maragapon sa sir import ng program payas ng pay tapos SPLT tapos import ng spiller matrix import kong art to score from skill learn so parang given data maragapon sa sir tapos its coefficient niya proliferate its rate tapos fully model niya fully 1D coefficient times coefficient so sa sir tapos y predict dahil sa sir is fully model dahil as per score sa y niya y predict so print f or float times as word value as word nga nakapan sa 4 decimals predicted lagi sa sir so ang kanigi dahil ikan dari kalimot na ko kay dugay na ako gibuhat wa pa na ako gibut ng video kay wala ko i-time busy kay ko sa practice so karon ay mag-predict na sa 5 p.m. or hours 17 so predicted time speed ay fully model 17 so print now predicted speed at 5 p.m. or hours 17 predicted speed turo daw ka decimal places nga naka kilometer per hour so ganun sa lako na predicted speed daw at 5 p.m. kay 88.87 km per hour niya. Para sa sir. Kaya maram gapo kuandri manalahi. Kanya may nakuandri kani. So karon sa na 3 ba ni? 1, 2, 3, 4 wait lang sir 1, 2, 3 to 4 na ako sir so karon sa 4 report ako og panda as PD tapos skill learn report aga pa ko linear equation gikan sa kani sir so karon dili sir medyo na interesting kasi sir kay ang sir kaning with CSB cars na gas magbuhat pa ko na CSB sir wala akong pala sir so akala to ko wala gusto sa daw anong cars na sir kani na diri mali value na diri so mura na siya ron so define features and targets so karon ang XDF rate volume niya tapos ang Y is equals to D define features is auto manaas baboy oy so train the model ang niya linear regression model daw tapos model fit niya is X and Y predict using data frame with column names new priority frames PIMDAS data frame weight predicted si ito model predict niya pa so parang predicted daw nga carbon dioxide emission for weight 2020 kg and volume open is 125.22 grams per kilometer. Yes. So muna na yung misal, muna na yung predicted daw pala. So karon ang mali ang